আজকের দিনে যখন প্রিয়জন, খুব কাছের মানুষও বয়সের ভারে অসুস্থ হয়ে পড়লে নিকট আত্মীয়রা দেখেন না, কার্যত অবহেলায় ফেলে রাখেন, তখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে উঠে এসেছে এক অদ্ভুত ভালোবাসা, একাগ্রতা ও কঠোর মানসিক জোরের ঘটনা। 70 বছরের অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে কি করবেন ভেবেই পাচ্ছিলেন না স্বামী। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, স্ত্রী পুরোপুরি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত, উঠতে বসতে গেলে তার সাহায্যের প্রয়োজন। স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা জানিয়ে দেন মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হবে, তবেই ঠিকমতো চিকিৎসা মিলবে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মেডিকেল কলেজে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাম্বুলেন্সটুকুও নেই, মানে সেই টাকা খরচ করার মতো টাকাটাও নেই। কি করবেন? অগ্নিসাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছিলেন তাকে তো আর ফেলে দিতে পারেন না। তাই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন অসহায় স্বামী। কোনো রকমে একটি ট্রলি ভ্যান জোগাড় করে তাতেই স্ত্রীকে চাপিয়ে রওনা দিলেন শহরের মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে। ওই দম্পতির বাড়ি থেকে শহরের মেডিকেল কলেজের দূরত্ব ছিল 300 কিলোমিটার। বুঝতেই পারছেন, দিন রাত এক করে কখন গ্রামের মেঠো রাস্তা, তো কখনো আবার পাকা রাস্তা, হাইওয়ে, সব কিছুতেই ওই ট্রলি ঠেলে মেডিকেল কলেজে পৌঁছান ওই বৃদ্ধ স্বামী। এরপর মেডিকেল কলেজে পৌঁছালে শুরু হয় অসুস্থ বৃদ্ধার ট্রিটমেন্ট। বৃদ্ধের মনের জোর এবং আর্থিক প্রতিকূলতার কথা মাথায় রেখে সাহায্য করেছেন অনেকেই পথে। যে যার মতন পেরেছেন সে তার মতন সাহায্য করেছেন, টাকা দিয়েছেন, কেউ খাবার দিয়েছেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশায়। জানা গিয়েছে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ট্রলিতে ঠেলে 300 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন তার নাম বাবু লোহার। এই মুহূর্তে তিনি তার স্ত্রীকে ভর্তি রেখেছেন কটকের মেডিকেল কলেজে। 75 বছরের বাবু লোহারের স্ত্রী জ্যোতি লোহারের বয়স 70। পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী জ্যোতিকে কটকের মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্টের পরামর্শ দিয়েছিলেন স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তাররা। কিন্তু ওড়িশার সম্বলপুরের বাসিন্দা বাবু লোহারের কাছে স্ত্রীকে 300 কিলোমিটার দূরে অ্যাম্বুলেন্সে মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। তাই ট্রলিতে চাপিয়ে স্ত্রীকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বছর 75-এর বাবু লোহার। ভাবতে পারছেন, কনকনে ঠান্ডা, তার মধ্যে তারা রাত কাটিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে। বাবু লোহার বলছেন, পথে অনেকেই সাহায্য করেছেন তাকে, কেউ খাবার দিয়েছেন, কেউ জল, তো কেউ আবার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কটকে পৌঁছানোর পর জ্যোতি লোহারের চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা শেষ হলে দম্পতি ঘরে ফেরার জন্য যাত্রা করেন, কিন্তু ভাগ্য আবার আঘাত আনে। একটি গাড়ি তাদের ট্রলিকে ধাক্কা দিলে জ্যোতি লোহার গুরুতর আহত হন। তাকে দ্রুত টাঙ্গীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ড্রেসিং করা হয়। এই দুর্ঘটনার পরেও বাবু লোহার হাল ছাড়েননি। আবারও স্থানীয়দের সাহায্যে তার স্ত্রীকে ট্রলিতে তুলে সম্বলপুরের দিকে যাত্রা করেন। ক্লান্তি, বার্ধক্য, বারবার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্ত্রীকে যত্ন নেওয়া কিন্তু ছাড়েননি তিনি। আমার কলিগ অজয় নাথ এই নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন, দেখুন। सच्चे प्यार और जिम्मेदारी का एक अच्छा निशान खड़ा किया है उड़ीसा संबलपुर में रहने वाला बाबू लोहार। बाबू लोहार जिनका उम्र 75 साल से ज्यादा है। जब बाबू लोहार का बीबी यानी ज्योति लोहार जिनका उम्र 70 साल से ज्यादा है, जब बीबी की तबीयत खराब हुई, बाबू लोहार ने बीबी को लेकर के मेडिकल पहुंचा और मेडिकल में डॉक्टर ने यह सलाह दिया कि बीबी को अब लेकर के बड़ा मेडिकल जाना पड़ेगा, यानी कटक एसीबी जाने के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया। तो संबलपुर से कटक का दूरी जो है वो है 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर आने के लिए बाबू लोहार के पास इतना पैसा नहीं था। एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ी को भाड़े में लेने के लिए बाबू लोहार के पास इतना पैसा मौजूद नहीं था। तो फिर बाबू लोहार ने एक ट्रॉली का इंतजाम किया और ये ट्रॉली में अपने बीमार बीबी को बिठाकर
300 किलोमीटर तक पूरी रात दिन इकट्ठा करके ये खुद रिक्शा को चलाते हुए बाबू लोहार ने कटक पहुंचा। रास्ते में कितने भी मुश्किल आए, बाबू लोहार ने अपने पैर और अपने हाथ में मौजूदा बल को इकट्ठा करके अपने बीवी को बचाने के लिए, बीवी का तबीयत सही करने के लिए बाबू लोहार ने कटक पहुंचा और कटक में बीवी का इलाज करवाया और इलाज के बाद बाबू लोहार का दुख खत्म नहीं हुआ। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बाबू लोहार जब मेडिकल से अपने बीबी का इलाज करके फिर से संबलपुर लौट रहा था, रास्ते में एक फिर से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में बाबू लोहार का ट्रॉली पलट गया और ट्रॉली पलटने के बाद बाबू लोहार का बीबी का फिर से सीरियस इंजर्ड हुआ और इंजर्ड बीबी को लेकर के फिर से अस्पताल पहुंचा बाबू लोहार और बाबू लोहार फिर से बीबी का इलाज किया और इलाज के बाद ये बाबू लोहार का ये सारा बात सामने आ गया। एक 75 साल उम्र का एक आदमी जिनका पैर और हाथ कांप रहा है, वो खुद दिन रात इकट्ठा करके एनएच कब गांव का रास्ता, कब एनएच का रास्ता, कब रात, कब अंधेरा, कब दिन, ये सबको नजरअंदाज करते हुए बाबू लोहार ने हर मुसीबत का सामना करके अपने बीबी को कटक पहुंचाया। कटक से फिर जाकर के मतलब जब संबलपुर जा रहे थे, रास्ते में फिर से एक्सीडेंट हुआ। फिर वो एक्सीडेंट में ना टूटते हुए बाबू लोहार ने फिर से मेडिकल गया और मेडिकल में अपने बीबी को फिर से ट्रीटमेंट किया और फिर अपने ही पैर में, अपने ही ट्रॉली में बाबू लोहार अपने बीबी को रखा और फिर मेडिकल से बाहर आया। और फिर ये बात देख करके सारे उड़ीसा में, सारे भारत में ये बात अब चर्चा के विषय हो गया है। ये इसलिए सबसे बड़ी चर्चा के विषय हो गया क्योंकि एक बुजुर्ग जिनका उम्र 75 साल से ज्यादा हो गया है, वो कैसे एक ट्रॉली के जरिए 300 किलोमीटर इतना दूर आया और 300 किलोमीटर का ये जो सफर था, ये सफर को कैसे पार किया, ये अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और एक आदमी प्यार और जिम्मेदारी के लिए, अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है, अपने बीबी के लिए, अपने रिश्ते के लिए, एक आदमी इतना सशक्त, इतना स्ट्रांग, इतना भला कैसे हो सकता है, ये अब सबसे बड़ी अहम भूमिका, ये सबसे बड़ी एक सवाल खड़ा करता है कि एक आदमी इतना उम्र के बाद भी अपने जिम्मेदार को भूला नहीं है, अपने कर्तव्य को भूला नहीं है, अपने बीबी के प्रति जो है प्यार इसको भूला नहीं है। और इसको देखते हुए और सब आगे हैं और बाबू लोहार को कुछ आर्थिक सहायता दिए हैं और चिकित्सा के बाद बाबू लोहार लोगों से थोड़ी कुछ आर्थिक सहायता लेकर के अपने घर पहुंचे हैं। समस्त खबरेर আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।